अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब तुम अल्लाह पे यकीन रखोगे, अल्लाह पे अंधा एतमाद करोगे, तो बहुत जल्द वो रब तुम्हें इतना कुछ अता करेगा कि तुम उससे राज़ी हो जाओगे। जानते हो, सूरह बकरा की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाता है, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। तो देखो, जब कोई ऐसी आजमाइश आए कि कोई रास्ता नज़र न आ रहा हो, तो आपको हक पर रहते हुए भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ऐसे में अपना अल्लाह पर यकीन और पुख्ता कर लेना। फ़ौरन उठना, वज़ू करना, खुशू के साथ नमाज अदा करना और अल्लाह से मदद मांगना कि अल्लाह, आप तो जानते हैं मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए यहाँ तक आई हूँ। अब मुझे साबित कदम रखना, मुझे अपने नफ्स के हवाले न करना, मुझे शैतान के वसवसे से बचा लेना। मैं माजी के गुनाह में फिर पड़ना नहीं चाहती। फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारी मदद करता है, क्योंकि ये तो सिर्फ तुम्हारे यकीन की आजमाइश थी। तुम तो खुश नसीब हो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और अपने रास्ते के लिए चुना। तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और न बेजार हुआ है। यानी अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों न हो, कितने ही नाफरमान क्यों न हो, जब जब तुम उसे पुकारोगे तब तब वह तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। वह तुमसे नाराज़ नहीं है, न ही उसने तुम्हें तन्हा छोड़ा है, न वह तुमसे नाखुश है, बल्कि वह तुम्हारे इंतज़ार में है कि कब तुम उसकी तरफ लौट आओ और वह तुम्हें माफ़ कर दे। तुम पलट आने में देर कर देते हो, लेकिन अल्लाह कभी देर नहीं करता। वह तो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। उस पर यकीन रखो, उसी से मांगो। अगर अच्छा देने में देर हो रही है, लेकिन बहुत जल्द वह तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। आजमाइश एक तरह से आपको मजबूत करने के लिए भी आती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह जानता है कि बहुत कमज़ोर हो आप, इसलिए उन्हीं चीज़ों के ज़रिए आजमाता है जो आपकी मन पसंद होती हैं। और यकीन करो, उसी आजमाइश से आप इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई आपको कुछ भी बोल दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद भी मजबूत हो जाते हो और अल्लाह से आपका रिश्ता भी मज़ीद मजबूत हो जाता है। फिर आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बेफिक्र हो जाते हो। जान लो, आजमाइश वक्ती है। जितनी जल्दी आजमाइश से मायूस होने के बजाय रब से लौ लगा ली, उतनी जल्दी आजमाइश से दस्तबरदार भी हो जाओगे। एक बात हमेशा याद रखो, हज़ारों मसाइल का एक हल, वह है तवक्कल। जहाँ तवक्कल हो वहाँ शिकवा नहीं होते। जहाँ तवक्कल हो वहाँ दिल कभी बेसुकून नहीं होता। अगर फिर भी लगता है कि हिम्मत बाकी नहीं, अब तो जान लो, वक्त आजमाइश अब ख़त्म होने को है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता हूँ। तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो सकती? अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है, तो जान लो अल्लाह तुम्हें मज़ीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वह जब तक आजमाएगा, जब तक तुम मुकम्मल उसके मोहब्बत से सुरखरू नहीं हो जाते। सब्र एक ऐसी मुश्किल आजमाइश का नाम है। ज़िंदगी के अक्सर मकाम ऐसे आते हैं जब इंसान कहता है कि आखिर कब तक सब्र करूं, और मैं ही क्यों। और बेशक ये फितरती तौर पर होता है, बहुत थक जाता है इंसान। मगर एक बात याद रखें कि आपकी आजमाइश जितनी मुश्किल होती है, उसका अज्र भी उतना ही अजीम होगा। सब्र के सफ़र में एक मकाम ऐसा भी आता है कि हम जब कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं, तो पल भर में ही अल्लाह उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों?
کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنے صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ہاں، یہ جو تمہارے دل کے زخم ہے نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے اس صبر کا پھل بھی جو تم اپنے سفر میں کیا، اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد چھپایا ہوا ہے نا، وہ جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ تو سنو، تم صبر کی انتہا پر ہو نا، تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے والا ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے انشاءاللہ۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سستیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المعین ہے، یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم مانگ بھی نہ سکو؟ اگر وہ توفیق نہ دے، وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزدار کی طرح صبر کرو۔ جب وہ کسی دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کے اذن کا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا، اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔